Ha? May lalaki, pero taas kay buhok, mga babae. Ay, kotoon ka? Ha? Ikaw? Ikaw, koto? Tuko. Oy, ngatuon kang Mama DC. Mama DC. Mama DC, kutoon kang Mama DC? Ha? Ate Mama DC, kutoon ka? Yehey! Nganaon ka, sakit diyan ang ning ana. Taas si magpilok mira, oy, linduta si magpilok mira, oy, taas ka pilok mira no. Taas mo ka pilokon. Si Mira, okay, ana jadi. Ngantas kag mirok mira, kag ilihi mira. Ha? Ay, ni. Ay, Mama DC, oh, kuto. Ina, kuto. Yan, naon kang Mama DC? Pohon? Makuyamad, lusa natin, no? Ah, kuto ka, Mama DC? Mama DC? No? Mama DC, kuto ka, Mama DC. Eh, kuto sa mira. Sawa pa na, kuto sa mira, tino. Wala pa kay kuto. Yay! Very good. Pak. Clap. Yay! Very good. Bakay kuto. Appear. Hala. No. Ay, shh. Ante DC, Samira na pala Ante DC, Ante DC, Samira na pala Ante DC, Mama DC, Samira na po, Samira. Come. La Ante DC, ngatuan na siya Ante DC, Gan kahingot tuan ka Mama DC, sige, Mama DC, sige, no. Uy, ay, taka, go. Yay! Ay, very careful. Uy, sorry. Matakdan ka na ko. Dirita. Yan ka matakdan, Mira? Tuya. Uy. Iga, tapat ta sleep. Sleep. Sleep, baby. Sleep. Ako imong yaya karon. Ako imong kwan. Unsa gyud tawag ng lalaki nga yaya te? Caregiver nga laki no. Ako imong kwan karon yaya nga laki ha. Ako. No, ako. Me. Ako dayon, patulgon ti kahan. Bawal magsupsup din siya matulog te. Bawal magsupsup akong rules kay bawal magsupsup matulog. Ragi bawal ragi.